अगर परवेज़ इलाही साहब वापस काफ लीग में आना चाहें तो उन्हें आने देंगे या दरवाजे बंद हो गए हैं जी? नहीं, दरवाजे तो बंद, खुदा ना करे दरवाजे बंद हों कभी भी हमारे किसी के दरमियान भी, लेकिन ये भी एक अभी इसका जवाब बड़ा लंबा दिया जा सकता है, बाद में किसी और इसके ऊपर। जी ठीक है जी। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सियासी इत्तेहाद होगा, सीटों पर एडजस्टमेंट होगी या कोई मर्जर के भी इम्कानात हैं जी? यही नून के साथ आप क्यों कह रहे हैं? हमें तो बाकी जमातें जो हैं यहाँ पर वो हमें ज़्यादा अप्रोच कर रही हैं कि जी आप हमारे साथ करें, हमारे साथ करें, तो ये नून का और हमारा कोई होना कोई इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगा। हो जाए तो ठीक है, होना भी चाहिए, हम होने हक में हैं, लेकिन अब किस तरीके से चलता है किस तरीके से नहीं चलता इसका पता तो चलेगा आगे चलकर ही। कौन कौन जमातें अप्रोच कर रही हैं जी? जो जमातें मैदान में हैं और जिन्होंने मैदान लूटने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ही इलेक्शन होने से पहले ही वो कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा जमातों को तो कोई अपना बड़ी जो रजिस्टर्ड जमातें हैं वही ले लें, तो भी 30 से ज़्यादा तो वो हैं। आप पाकिस्तान के सबसे ज़ीरक और तजर्बाकार सियासतदान हैं। सियासी वादे पूरे करने के हवाले से नवाज शरीफ ज़्यादा काबिल एतबार हैं या आसिफ अली जरदारी जी? नहीं, अपने दोनों को सामने रख के बात की है। सियासतदान में बहुत से दूसरे भी सियासतदान हैं और ये भी ठीक है, सबके साथ बातचीत की जा सकती है, लेकिन बातचीत करने से पहले या बातचीत करने के बाद क्या बातचीत करने के दौरान हमें ये चीज़ देखना पड़ेगी कि आगे चलकर किस तरीके से हम चल सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो सियासी सर्वेज आ रहे हैं उसमें तो हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबकत नज़र आती है, लेकिन इलेक्शन डे पर कौन सी जमात आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती दिखाई देती है जी? इस इलेक्शन डे वाले दिन ही पता चलेगा। हर जमात अपने आप को समझ लिया कि मैं ही आगे आऊँगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सियासी मुस्तकबिल तो सबसे पहले तो हमें अपना देखना चाहिए, फिर तरीके से लाल या बाकी का है, ये तो इलेक्शन डे वाले दिन पता चलना है किसका क्या मुस्तकबिल है। जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई पिछले कुछ अरसे में, तो इसका इस इलेक्शन में सियासी पार्टियों पर क्या असर मुरतब होगा? जब ये इलेक्शन के लिए जाएंगे तो लोगों को कैसे फेस करेंगे जी? तो मैंने तो पहले दिन ये किया था, प्रेस को भी बताया था कि हमें वो चीज़ें जो मार्शल लॉ का दौर कहते हैं, उस दौर में जो कीमतें जो 1 हफ्ते के अंदर नीचे आ गई थी, क्या वजूहत थी, क्यों आ गई थी, इस तरह का कोई इक़दाम उठाना पड़ेगा कि कीमतें रोज़मर्रा अशिया की कीमतें जो है कम हो जाएँ। आइंदा पाकिस्तान के हालात में बेहतरी के क्या इम्कानात हैं? बेहतरी के इम्कानात तो यही हैं कि एक तो सारे लीडरान, सारी पार्टी जो हैं वो अपना मसला जो है करेक्ट बताएं, और मैंने तो ये कहा पहले भी कि पहले 1 आइटम एजेंडा लेके सारे बैठ जाएं और उसके ऊपर ही सारे काम करें, फिलहाल बाकी एजेंडों को छोड़ दें, पीछे चलते नहीं चलते। एक एजेंडा है वो है महंगाई, रोज़मर्रा अशिया में जो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से बढ़ रही है, ये सारी चीज़ों को ले डूबेगी अगर ना हमारा रोकेगा। मुनस इलाही एक दौर में आपको अपना सियासी गुरु मानते थे, लेकिन अब तो उन्होंने अपना गुरु तब्दील कर लिया। अब वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को अपना गुरु मानते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जीना मरना उनके साथ है। क्या आपने उनको देखा है कौन सा गुरु मानते हैं? गुरु तो मुझे भी कहते थे, मुझे कहते अभी भी मानते होंगे, मैं मिला तो नहीं, उन्हें काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें भूलना नहीं चाहिए सारी चीज़ें। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में वजारत आला के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार थी, तो आइंदा इलेक्शन में क्या वजारत आला मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिल सकती है? अब दुआ करें कि मुस्लिम लीग जीत गया है इलेक्शन, तो फिर तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, लेकिन आइंदा हुकूमत किस जमात की बनती नज़र आती है जी? मुझे तो किसी एक जमात की बनती नज़र ही नहीं आ रही। आपकी नज़र में कोई है तो मुझे बता दें। क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है? सब पार्टियों के साथ हो सकता है,
کوئی ایسی بات نہیں. پیپل پارٹی کے اب ہیں جی، پیپل پارٹی کے مسلم لیگ میں ہیں، مسلم لیگ پیپل پارٹی میں ہیں، سارے بکھرے ہوئے ہوئے ہیں. اس میں جو جیت کے آئے گا پھر واپس میں کر لے گا. آپ ماشاءاللہ جتنے تجربہ کار سیاستدان ہیں، پاکستان کے جتنے بڑے بڑے مسائل آئے ہیں تو اس میں آپ کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. تو آج بھی سیاست کے ساتھ آپ اسی طرح ریلیونٹ ہیں، اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے. اپنے آپ کو موجودہ سیاسی صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں؟ ذرائع کی جہاں تک بات کر رہے ہیں نا، کس ذرائع کو پتہ رکھتے ہیں. ذرائع تو آپ ہیں، دوسرے جو آپ کے کولیگز ہیں، اخبارات ہیں، ریڈیو ہے، یا اس طرح ان سے چیزیں مل جاتی ہے. جہاں تک انڈیویجول کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں 90% لوگ جو ہیں نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی سیاست چلانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں چل سکتی. اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو سچ کے اوپر رکھ دینا، سچ کی سیاست کرے تو کام ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کی جماعت کا ان الیکشنز میں کیا منشور ہوگا، کیا ترجیحات ہوں گی؟ اگر آپ فرینکلی مجھ سے پوچھنا چاہیں تو پھر میں تو یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن جو ہے نا، یہ اگر اسی موقع کے اوپر ہوتے ہیں آج کے مہینے 1.5 مہینے کے بعد، تو پھر تو کوئی چیز سامنے ہوئی نہیں. نہ کسی نے منشور پیش کیا ہوگا، نہ کسی نے کوئی اطاعت کیا ہوگا. تو اس سے چلنا کوئی خاص مجھے تو اس میں کوئی خاص مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اس میں بہتر چیزیں ہو جائیں گی. آپ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، 2 بار وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں، تو آپ نے کھیلوں کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. آپ کو ذاتی طور پہ کون سا شعبہ پسند ہے کھیلوں میں سے؟ کرکٹ ہی نہیں، باقی سارے لوگ مجھے پسند ہیں. اچھا، کرکٹ نہیں پسند، باقی میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں. ہر ایک آدمی کی اپنے میں ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ دینا کہ مجھے پسند ہے. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں جی؟ کھانے میں جو کوئی کھلا دے. اچھا، آپ کی سینس آف ہیومر بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھا جملہ دیتے ہیں. بڑی مہربانی، آپ یہ سمجھتے ہیں. آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی بہت کام کیا. آج بھی بہت سے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی کو لانے کے لیے آپ نے جو اقدامات کیے تھے وہ ایک بڑا عظیم احسان ہے اوورسیز پاکستانیز پر. بڑی مہربانی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں. لیکن اب وہ میں نے اس وقت کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ لوگوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی یہاں پر پاکستان پہنچانے کے لیے وہ اپنا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہوئے اور پھر انہوں نے ویسے ہی ہوا کہ آپ پورے باڈی کو لانے کے لیے. اب تو اور بھی مہنگی ہو چکی ہوگی. تو میں نے وہ کہا تھا نہیں، ڈیڈ باڈی اسی جو آئے گا اسی طریقے سے آئے گا.